እሺ ተመልካቾቻችን የአፋር ፖድካስት ፕላስ ነው። ዛሬ የቀድሞ የአሳይታ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አምፐል ኑሩ እንግዲህ በዛሬ ጨዋታ ምን አይነት አስተያየት ሰጣለህ? ምን አይነት ድልን ትጠብቃላችሁ? እስቲ ካንተ እስቲ ልጀምርና ሲቀጥል እስቲ። አዎ እንግዲህ ያው የመጀመሪያ የነበረን አቅም በተሻለ መንገድ ቀይረን ውጤቱን ለመቀየር ጥረት እናደርጋለን። ከዛ በፊት ያው ጓደኞቻችን ቅድም ከእንትን ካልነው ጋር ጓደኞቻችን ጥሪ አድርገው በተለያየ መንገድ ወደዚህ ስፖርት እንደ አዲስ እንድንመለስና تترى يا ملك هندقري مللي كدنه معي بس تنقولني هبيني معي نلاد قرني ويا كيف ويا معي أساو قاعد في اللي قرنا نقول سعيد هاي حد اللي غيري بونا هذا كل ما نقول تعرف إزاي لو مسمى ده على شو مورالنا على شو توستا منا دست يالجا بتروتي ناشن فالبية قبتها نعم سجنا لقدبي قدبي داني تيكو سو فايري كيونا تن سبورت ودوهن ثم بلو نعم فيها نجده أساقنا ملك أي سعيتك دقربنا حرة طبعا